Kraljevo drvo ili jednostavno bagrem na našim prostorima je široko rasprostranjena biljka. Bagremov cvet sadrži vitamin C, eterična ulja, šećer, tanine i smolu. Reč je o lekovitoj biljci koja se koristi za lečenje i uklanjanje mnogih tegoba. Ovo listopadno drvo je poreklom iz Amerike, a u Evropu je doneto početkom 17. veka. Bagrem svojim cvetnim mirisom i raskošnom krošnjom u vreme cvetanja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Stablo je trnovito, a listovi perasti. Bagrem cveta od aprila pa do kraja maja. Najpoznatiji deo ove biljke je njegov grozdast, medonosan i mirisan cvet bele boje. Bagremov cvet se bere u fazi dok cvetovi nisu još sasvim otvoreni, dok su još mladi i sočni. U narodnoj medicini bagrem se zbog svog velikog bogatstva hranjivim i korisnim materijama koristio za mnoge stvari. Upotrebljavao se kod lečenja virusa, grčeva, kožnih oboljenja i lošeg varenja. Pored meda, koji je najpoznatiji proizvod od bagrema, za one koji žele i nešto drugo od bagrema, mogu se spravljati razni sirupi i čajevi. Da napomenem još i to da treba biti oprezan prilikom korišćenja bagrema, jer stara kora, sirove semenke i zrelo lišće bagrema su toksični i mogu izazvati zdravstvene probleme. Cvetove bagrema je potrebno ostaviti neko vreme da iz njega izađu sitne bubice i mravi. U 3 litra prokuvane hladne vode staviti 80 cvetova bagrema. Dodati 4 limuntusa, i 1 iseckan limun na kriške. Sve to blago izgnječite i prekrijte krpom da odstoji 24 sata. U 1 litar vode stavite 4 kg šećera i prokuvajte dok se šećer istopi. Procedite bagrem. Zatim u odceđeni sirup od bagrema dodati šećerni ohlađeni naliv i dobro promešajte. Za duži period čuvanja neophodna je pasterizacija ili dodatak konzervansa. Ako ima zamrzivač, sok može
Zaledite u manje flaše i po potrebi koristite.